बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्ट टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया है स्क्रीनिंग टेस्ट गाइड कारवान बुक को, और इंग्लिश पार्ट में हम वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स को इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आज पार्ट नंबर 46 है, 45 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 देखें, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट अगर आप कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ी है तो डेटाबेस में ये एक एंटिटी है, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स किसी चीज की कोई भी खासियत, लेकिन जिस तरह हम नेम लिखते हैं तो नेम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कोई भी खासियत, कोई भी क्वालिटी, कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक, और या हम ऐसे भी कहते हैं रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू। और यहां पर ऑप्शन ए में लिखा टू प्रेज और एडमायर, तारीफ करना, तो ये गलत है। ऑप्शन बी स्टडी करना, ये भी नहीं है उसका। सिनोनिम गिव प्रूफ ऑफ, ये भी नहीं है। यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, असाइन और एस्क्राइब टू। असाइन और एस्क्राइब टू, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, द सिनोनिम ऑफ एट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर 62 देखे, 62 नंबर क्वेश्चन को। ऑस्पिशियस, AUSPICI, ये एल नहीं बल्कि ये दोनों आई हैं, ऑस्पिशियस। और इसके मानी है आसूदा, परेशान। इसके और भी मानी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर इसके मानी आसूदा, परेशान है। ऑप्शन ए को लिखे देखे, फॉर्चुनेट, खुशकिस्मत को कहते हैं फॉर्चुनेट। ऑप्शन बी डिस्पेयरिंग, ऑप्शन बी डिस्पेयरिंग के मानी भी मायूसी, मायूस कुन, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर ऑप्शन बी है। और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है एम्प्रेसियो, एम्प्रेसियो मुतासर कुन को कहते हैं। अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत को कहते हैं, बदकिस्मती से, तो लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी ऑस्पिशियस, सिनोनिम इज डिस्पेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 63 देखे, 63 नंबर, ऑक्सिलरी। इंग्लिश ग्रामर में ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आप जान चुके होंगे। ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब के अलावा माविन वर्ब होता है, या उसको नाइब हम कहते हैं, मातह काम करने वाला भी कहते हैं, ऑक्सिलरी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखें ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एक्सेसरीज। एक्सेसरी, एक्सेसरी अक्सर अगर कंप्यूटर साइंस से आप रिलेटेड है तो कंप्यूटर एक्सेसरीज, कंप्यूटर के पुर्जे, कंप्यूटर के लवाजिमात, तो उसको देखे ऑक्सिलरी और ये लवाजिमात, पुर्जे, तो ये उसका सिनोनिम है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है चेस्टनेस, ऑप्शन बी चेस्टनेस, इसके मानी पाकीज़गी, पारसाई, पाकीज़ा वगैरह वगैरह। और ऑथेंटिक, ऑप्शन सी जो है ऑथेंटिक मुस्तनद को कहते हैं, और ऑप्शन डी प्राइमरी अव्वल को कहते हैं, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, एवर्जन, AVERSION, एवर्जन। एवर्जन के मानी है नफरत, कराहत, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। किसी को अगर आप बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं तो डेट इज अवर्जन। तो ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एवर्ट। एवर्ट की मानी है वापस लौटना। ऑप्शन बी सबवर्ट, सबवर्ट की मानी उलट देना या जवाल, गिरना वगैरह। डाइवर्जन, ऑप्शन सी जो है डाइवर्जन, इसके मानी है मुतबादिल रास्ता, मोड़। जब आप कहीं पे काम हो रहा है ना मोटर, ये रोडों पर, तो वहां पर बोर्ड लिखा होता है डाइवर्जन, मुतबादिल रास्ता।
اور آپشن ڈی ہیٹریڈ نفرت. تو کریکٹ آپشن اس میں آپشن ڈی ہے ہیٹریڈ اورجن. کویشچن نمبر 65 کو دیکھتے ہیں. 65 ایولٹ. ایولٹ کے معنی ہے موڑ لینا, پیر لینا یا کسی کو ٹالنا. ایولٹ موڑنا, پیر لینا, موڑ لینا, ٹالنا وغیرہ وغیرہ. تو آپشن اے میں اس میں لکھا ہوا ہیٹریڈ. آپشن اے میں کیا ہیٹریڈ نفرت کو کہتے ہیں. اوائڈ. اوائڈ کے معنی بچنا. تو اب اگر کس چیز کو ٹالتے ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو سو دا کریکٹ آپشن آپشن بی دا کریکٹ آپشن. ڈی جنریٹ. آپشن سی جو ہے نا ڈی جنریٹ تنزلی کو کہتے ہیں, جو نیچے عہدے میں نیچے آتا ہو. اور آپشن ڈی فال گرنا. سو دا کریکٹ آپشن ان 65 نمبر کوشچن آپشن بی ایولٹ اور اوائڈ. اب یہ دیکھیے اے سے شروع ہونے والے پاس تھے. اب شروع کرتے ہیں بی سے. بی بام, BALM بام. بام کے بارے میں تو شاید آپ سنتے ہوں گے. بام لگانا وہ جو کریم جیسا ہوتا ہے بام. اور اس کے معنی اور یہ کو پریگرنس اسمائل والا بام ہوتے ہیں, لیکوڈ ہوتے ہیں جو ہیلوں پر ہم جو ایڑیوں پر لگاتے ہیں اس کو ہموار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کو بام کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہاں اس کا مطلب ہموار کرنا. سوٹس آپشن اے. کریکٹ آپشن اس میں آپشن اے ہے. اور سوٹس کے معنی ہے آرام پہنچانا اس کو. تو آرام پہنچانا ایڑیوں پر جو لگاتے ہیں. کریکٹ آپشن بام. اور یہ اس کے کریکٹ آپشن ہے آپشن بی کورس. کور تو امیٹیٹ. آپشن سی دیکھیں امیٹیٹ نقل اتارنا, کسی کی نقل اتارنا اور یہ کسی کی تقلید کرنا. اور بلیسز گاڈ بلیس یو جو ہم اکثر کہتے ہیں. سو دا کریکٹ آپشن ان کوشچن نمبر 1 از آپشن اے بینش. آپشن کوشچن 2 کو دیکھیں. بینش کے معنی ہے کسی کو جلاوطن کر دینا, ملک سے نکال دینا. کسی کو سینڈ اوے فرام دا کنٹری, فرام اے کنٹری, ملک سے باہر نکال دینا. جب ہم کسی کو باہر نکالتے اس کو بلیک لسٹ کر لیتے ہیں. بلیک لسٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں, اس کو بلیک لسٹ کر دیا. بلیک لسٹ مطلب اس کو اس لسٹ سے ہٹا دیا اس کو. آپشن بی دیکھیں بلیک لسٹ. آپشن کریکٹ آپشن اس میں آپشن بی ہے. آپشن اے ریکال, یاد دلا دینا. یار اس کو ریکال کرے ذرا دیکھیں. تو یاد دلانا, ڈائجسٹ ہضم ہونا, ایگزونیریٹ. آپشن ڈی جو ہے ایگزونیریٹ. اس کے معنی ہے رہا کر دینا, بری کر دینا. تو کریکٹ آپشن کوشچن نمبر 2 میں بینش, بلیک لسٹ. اور کوشچن نمبر 3 کو دیکھیں. BEGUILE ہے, بیگوائل. تو اس کے معنی کیا ہے دوستو؟ اس کے معنی ہے کسی کو اپنی طرف مائل کرنا لیکن وہ جعلی طریقے سے ہو, حقیقت میں ایسا نہ ہو. یعنی یا جادو کر کے اپنی طرف مائل کر دینا یا کسی اور طریقے سے اپنی طرف مائل کر دینا. تو یہاں پر آپشن اے اور آپشن بی دونوں دیکھیں. ٹو امیوز. ٹو امیوز کے معنی ہے کسی کو ہنسانا. امیوز کے معنی کیسے؟ کسی کی دل بہلانا, ہنسانا مصنوعی طرح سے, حالانکہ اس کا دل پریشان ہوگا ایکچولی اصل میں, لیکن آپ اس کے سامنے ایسی باتیں کریں یا ایسے حرکات کریں کہ اس کو بہلائے اس کو, تو وہ بھی مصنوعی اور یہ بھی مصنوعی طریقہ. تو آپشن اے از دا کریکٹ آپشن. یہاں پر چام, چمک دمک, یہ بھی اسی کے ایک اٹریکشن کے لیے ہوتا ہے. دا پاور اور کوالٹی اور ڈیلائٹنگ, اٹریکٹنگ, کسی کو اٹریکٹ کرنا, لیکن یہ وہ نیچرل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کریکٹ آپشن آپشن اس میں بی ہے پیرالائز. آپشن سی جو ہے نا پیرالائز. پیرالائز کے معنی ہے مفلوج ہونا. اکثر یہ ڈاکٹر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, پیرالائز ہو گیا, مفلوج ہو گیا. لیمنٹ, اس لفظ کو بہت زیادہ یاد رکھیں. یہ لفظ 3-4 دفعہ میں پیپر میں دیکھ چکا ہوں. لیمنٹ, لیمنٹ کی معنی ہے نوحہ کرنا. جو کسی کے گھر میں پودگی ہوتی ہے نا, جو عورتیں نوحہ کرتی ہیں, غم پر رونا, نوحہ کرنا, تو اس کو لیمنٹ کہتے ہیں. یہ الفاظ
یاد رکھیے. تو کوشچن نمبر 3 میں کریکٹ آپشن آپشن اے ہے. 4 نمبر کوشچن کو دیکھیے. بیمیوز اور اس کے معنی ہے حیرت زدہ. بندہ جو حیرت میں پڑ جائے نا, دیٹ از بیمیوز. آپشن اے جو ہے نا ٹو ٹیز. ٹیز کے معنی چھیڑنا. کسی یعنی ہم جب کتوں کو چھیڑتے ہیں, شیروں کو چھیڑتے ہیں, ٹو ٹیز اے لائن. یہ ایک محاورہ ہے, اٹ از بیٹر ٹو ٹیز اے لائن دین اسکارن اے وومن. یعنی عورت کو اگر آپ اس کی برائی بیان کریں, اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی شیر کو چھیڑ لیں. وہ شیر اتنا خطرناک نہیں ہوگی جتنا کہ وہ عورت خطرناک ہوگی. آپشن بی جو انٹرٹین. آپشن بی انٹرٹین. انٹرٹین کے معنی ہے تفریح وغیرہ. اور آپشن سی ڈیسیو, دھوکہ دینا. ہاؤ ڈو یو ڈیئر ٹو ڈیسیو می. تمہیں مجھے دھوکہ دینے کی ضرورت کیسے ہوئی. ڈیئر اور ڈیئر کی معنی بھی بہت سارے ہیں. DARE ڈیئر. ہاؤ ڈو یو ڈیئر ٹو ڈیسیو می. اور بیولڈر BEUILDER اس کے معنی حیرت زدہ. سو کریکٹ آپشن آپشن ڈی ہے. آخری کوشچن دیکھیے 5 نمبر دوستوں. بینولنس. BENEVOLENCE اور اس کے معنی ہے احسان, بلائی, کسی کے ساتھ بلائی کرنا, احسان کرنا. تو دیکھیے آپشن اے کائنڈنس, مہربانی کرنا. تو اس کا کریکٹ آپشن اس میں آپشن اے ہے. آپشن بی میں لکھا ہوا ہے انہیومینٹی. ہیومن انسانی, انہیومینٹی غیر انسانی. اور میلائن اس کو ذرا خود دیکھیں. ابنڈنس کثرت کو کہتے ہیں. سو دا کریکٹ آپشن ان کوشچن نمبر 5 از اے. تو یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو. پلیز لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.